Guys, mo din siya ang bottom, no? Mo na siya ang ubos. That is the bottom of the, you know, where you park your bike. So today we're going to hike the panoramic, yeah, panoramic in Alicia. So this is the faces before. Dinis, aning gara pwede pang aktiba. Da. Salib dagtian ba? Sige na. Picture. Mapi. Ay sa. Hala, blurred lagi. Okay, so hike na mi guys. Yeah. Oy, nana siya. Oh, mauna ni siya guys. Nana mi. Oh, pwede kani ako ah. Video pictures pwede. Mag-video ka kani picture ni kung imo na ipindot picture na tatay na. Ha? Mommy, can we picture go na to. straight up? Yes, of course. We have to go up. Good morning, Te. Good morning. If you go the other way, it should be warm. We're going straight ahead. So guys, No, here. good morning. So ikaw ang guide. Sige na guys. Sige. History, whatever. Guys, we are about to hike for 100 meters above sea level. So, ang very important gadto na ang atong tubig pod. English guys. Sige. English guys. Kasabot sila. Yeah, okay. I will ask you about your health condition. Are you Are you fit enough to walk? are you fit Da. enough? Una ko'y fit and foot and Physically hands. Yeah. And then Magbay. baby, careful lang dyan sa ato ang ano kay labi na kay na ato tayo pinakapikot sa ibabaw. So, Kanang wala mo high blood guys ha, dili mo high blood sama nako. kanang kuan na ay unsay nganda ni oy, na ay kanang hubakon, unsa ba? Not allowed. Okay. Nya. I-front po ang kamera karon makita Oh. ang makuna pag mga bata guys, arkadyo ka kuan. Excited. Excited ka sila. Sige Dinis, faster Dinis. Kalimot mo yung sapatos. Nda, nakalimot. Mura na. Ako gani po tataon eh. Magpahipi ta guys. Patot ko no. Ingan man si Cecilia. Okay ra. Hala guys. Sexy kay mga walkers naka-shorts unya perti madaghanang gabon. Kugon, kugon, gabon ko no guys. Kugon, guys. Sige. So para yun guys, naapod siya kuan di ay we're going of course up and down man eh. Na bakilid bro. Makagi tag water? No. Yeah. Nay water? We can swim. Hi guys, good morning ating buntag sa panoramic sa babaw. Na video ka? Kauban ang mga bata. Mga guide, pulmigaw. Among mga guests. Gisip on. Gisip on. Gisip. Hi. Gunit dali. Ang bata diaw, mga bata kauban namo saka. Okay. Bantay ha. Padajon. Dinis, keep walking nak. 100 meters above sea level. Guys. 1 hour. We have to do this, ha? Ang expected hours for walking is what? 1 hour? Hey kids, 1.5. It depends. But coming down, it's a bit, coming down is, kung ano siya? Ang mga 2 hours. Ang coming down, 2 hours. Kay libot ng tagamay. Coming down kay mas marag lisod mapud magdaon no kay kurug ang tuhod. Hay. Guys, maligja diri. Namaligja na sindahan. Andre gaw. Naka imo. Hi, good morning Taypa. Asa man imo? Taypa oh. Asa man imo hada ang tindahan dire gaw? Imo ha ba? Sorry babay. Kita tayo nagaling alaw dari kay idam ni area. Nagunit ko makay bakiyed. Bakiyed. Nak hold the side, nak hold. Agi ta mitay. Muhay ko no ring ahang mga sakop, dapoy ahang gayes. Gayes. Yes. Dinis, hold properly ha. Okay. Very hard man di ay to walk. Hala, kalami sa tubig. Nami mga gayes, nga gagmay nga gayes. Dali. Ate. Hot. Para si Dinis. So guys, of course,
It's a trail. Hike dire. Ayaw basta ayaw mong kuhan kanilas anak, kasapatos. There. So na ay water. Ay nako. Na ay tubig. Ay ito. Mado ganit eh, wa mo kuhan karong. Og ulan lisod gaw kay digyas danlog no. Ha? Na. Inyuha na kani na may duha diha po do. Bugat na yung mga. Lord, salamat kayo kay. Whew, wow. It's getting brighter. Hoy, left. Sa left mo, left, okay. Unsay kalainan sa left ug right gaw? Hindi ka kanina mag-right, kay mo man. Ha, exit? So you go the entrance is in the left and then the exit is in the right. Okay. So there are so many walkers today. There's already in the front and there's the back. Huy, kilami lagi isalom gaw. Saom. Sa Cebuano ay sa kuha nila daw along. Gilo sorry de. Go! Eh, si ate. Tama na. Automatic si ate. The water guys, so it's very nice good. Sila mo kat-kat, uy. Arang. Kawit ko yun. Go. Arang lami sa tubig guys. Hindi mo manikuan dahil pispan. Nabut-but. Fish pan nga nabot-bot. Na naguna-una pag mga bata o. Ata. Ano na sila? Oh, nakita nga yubot. Kung wa pa mo kasuway diri guys, panuway na mo. Okay. I made it. Si Denise ang pinaka first. Kanaon to niya ma-first ba na inig uli. It went really high. Mo ang kinahanglan kag sungkod guys no. Very steep. Oh. Oh, nice sa taas kay katong hanagid ang view. So mo ni siya guys, oh. Part mo na siya. Kuan daghan kay diri. Ga walking diri. Unya. Unsa tawag ani? Kanang mao pud ni siya ang ilahang tourist spot. Diri sa Alicia. So you cannot really come up here if you have a weak heart and illness because it's too steep. Mura po siya Chocolate Hills. Taysa ka nag-abot akong ginhawa. Ay gaw no? Naibalay oh. Pajag. So 360 din na siya gaw no?